नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहले इल्म और उस्ताद के सामने अदब व तवाज़ु से पेश आना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म सीखो और इल्म के लिए सकीना और वक़ार इख्तियार करो, और जिससे इल्म सीखते हो उसके साथ अदब व तवाज़ु से पेश आओ। अत-तरग़ीब व तरहीब। इस हदीस में इल्म की तरग़ीब और अहले इल्म की वज़ा के साथ उस्ताद के साथ अदब व तवाज़ु से पेश आने का सरीह अमर है। ए हदीसे पाकेर मध्य इल्म अर्जन एवं इल्मेर जन्य जे समस्त आदब एवं गुणावली अर्जन पाशापाशी जार निकट इल्म शिखबे तार प्रति आदब शिष्टाचार एवं विनयेर संगे पेश आसार आदेश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेছেন। उस्ताद की खिदमत में उसके पास रहने की कोशिश करना। एक तवील हदीस में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि वो अपने पेट भर ग़िज़ा मिलने पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा रहते थे। इस हदीस से मालूम हुआ अगर पेट भर खाना मिल जाए तो हत्तल इम्कान उस्ताद से जुदा न हो। इस वजह से उसकी इनायत बढ़ जाती है और फ़वाइद इल्मिया भी हासिल होते हैं और उसकी खिदमत का भी मौका मिलता है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौका पर खिदमत लेना भी अहादीस से वारिद है। कोनो उज़्रे शरई उज़्रे माकुली ना থাকলে যথাসম্ভব উস্তাদের সঙ্গে লেগে থাকা, এর কাছে থাকার দরুন যথাসম্ভব বিভিন্ন খেদমাত পেশ আসে সেটা করার সুযোগ হয় এবং উস্তাদের খাস নজর খাস দোয়া ওই তালেবে ইলমের উপর পড়ে, তার নসিব হয়। ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া ইযা কানু মা'হু আলা আমরিন জামি'in लम यذهبوا حتى يستأذنوا। बेशक मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब रसूल के साथ किसी इज्तिमाई बात पर होते हैं तो जब तक इजाज़त न लेने जाते नहीं। আল্লাহ পাক মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করে বলছেন, অর্থাৎ সাহাবাই কেরাম তারা নবীজির সাথে থাকেন কোনো ইজতিমাই কাজে, নবীজির ইজাজত ব্যতীত তারা নবীজির থেকে পৃথক হন না। এর থেকে বোঝা যায় ওস্তাদের সঙ্গে থাকলে হঠাৎ গায়েব না হয়ে যাওয়া, ছিলাম কাজ শেষ ইজাজত নিয়ে যাওয়া। হইতে পারে ওস্তাদের মনে কোনো কথা আছে, বলবেন, দোয়া করবেন, নসিহত করবেন, তালিবে ইলম তো আছেই, দেখা গেল সেই তালিবে ইলম নাই, এটা ওস্তাদের আজিয়ত হয়, তাকাদ্দুর হয়। শায়েখ এবং উস্তাদ তাদের মনে কোনো প্রকার তাকাদ্দুর কষ্টের ছাপ অস্পষ্টতা, এটা তালেবের জন্য तालिबे इल्मेर जन्नो अनेक बेशी मुजिर, अनेक बेशी क्षतिकर। अगर उस्ताद किसी बात पर नाराज़ हो जाए तो उसको खुश करने की कोशिश करे। कोनो विषये उस्ताद यदि असंतुष्ट हन ताके संतुष्ट करार फिकिर करबे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत उमर तौरात का एक नुस्खा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये नुस्खा तौरात का है, आप सुनकर खामोश हो रहे हैं। हज़रत उमर ने उसको पढ़ना शुरू किया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। नबीजिर सामने तौरात किताब पाठ करছিলেন हज़रत उमर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर चेहरा मुबारकेर मध्य असंतुष्टिर छाप भेसे उठल। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, आए उमर, रोवे तुझको रोने वालियाँ। उमर, तुम्हें तो शेष होच्छो भाई, ध्वंस हो जाচ্ছ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवार को तू देख ले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर चेहरा दिखी तुम्हें देखे नाओ। हज़रत उमर ने देखते ही फरमाया, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के गुस्से से और उसके रसूल के गुस्से से। औज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिही व गज़बि नबिय्यि। आय अल्लाह, आमी आपनार काछे आपनार असंतुष्टि, आपनार रसूलेर असंतुष्टि थेके पानाह चाই, मुक्ति चाই।
इस हदीस से एक हक उस्ताद का ये साबित हुआ कि अगर वो किसी बात पर गुस्सा करें तो शागिर्द को माजरत करना और उसको खुश करना ज़रूरी है। হতে পারে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় উস্তাদের কোনো বিষয়ে কষ্ট পেয়ে গেলেন, তো যে কোনোভাবে উস্তাদকে খুশ করা, উস্তাদের সামনে বিনয়ের সঙ্গে আসা, সেখানে যুক্তি তর্ক, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা ইত্যাদি, এবং একটার পর একটা কথা বলতেই থাকা, এটা আদবের খেলাফ। এমনকি ওস্তাদের সামনে ওস্তাদ অসন্তুষ্ট হলেন, চুপ করে দাঁড়ায় থাকা, আরও ধমকাবেন, আরও বলবেন, ভাই মাকসাদ তো ইসলাহ, মাফ করে দেন, মাফ করে দেন, এটাও যথেষ্ট না। ভাই যে ইনশাল্লাহ আমার দ্বারা আর হবে না, আমি খুবই লজ্জিত, যেটা তওবার গুণাবলী, ওস্তাদ যে আমার দ্বারা এমন কাজ হয়ে গেল, আমি খুবই লজ্জিত, আমি অনুতপ্ত, আমাকে এবারের জন্য ক্ষমা করে দেন, ইনশাল্লাহ আগামীতে আমি শতভাগ খেয়াল রাখবো, ইনশাল্লাহ আমি আর আপনাকে কষ্ট দেব না, মেহেরবানি করে আপনি আমাকে মাফ করে দেন, আপনি আমার উপর খুশি হয়ে যান। এমন করে আরও সুন্দর করে বলতে পারলে, ওস্তাদ তো মানুষ, তিনি তো একজন অভিভাবক, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে রহম দেন, সেই গুসাটাই আল্লাহ পাক রহমত এবং মায়ায় পরিবর্তন করে দেন। চলো যাও, সামনে খেয়াল রাখো। এখন ভুল যতটুকু হলো বিতর্ক করে সেটাকে আরও বাড়ানো হয়, চেহারা সুরত এবং ভ্রু কুচকানো, আকার আকৃতি দেখলে ওস্তাদের কষ্ট আগের চেয়ে বহুগুণ আরও বাড়ে। শাস্তি দিলেন তো তারপরে পরিস্থিতি আরও জটিল। অর্থাৎ মানসিকভাবে ওস্তাদের সঙ্গে ছোট হইতে, বিনয় হইতে, দোষ স্বীকার করতে অপ্রস্তুত, সেটা আচার আচরণে, অঙ্গভঙ্গিতে বুঝায়। এই তালেবে এলেম পাবে কিভাবে? এলেম তো ওস্তাদ দেন না ভাই, এলেমের বন্টনকারী তো আল্লাহ। এই দুনিয়াবি জাহিরি সব শর্ত পূরণের পর আল্লাহ পাক যাকে চান তাকে দান করেন। মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন। ইউফাক্কিহের ফাইলকে আল্লাহ। আল্লাহ পাক যার মহাকল্যাণ চান তাকে আল্লাহ দ্বীনের এলেম দান করেন, দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। তো দাতা তো মহান আল্লাহ। তো রব্বুল আলামিন যেই আদব, যেই তর্জে তিনি খুশি হবেন, সেই পথে আমাদের জন্য নিরাপদ, সেটাই আমাদের জন্য বরকতময়, সেটা আমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ আমাদেরকে নফস এবং শয়তানের সকল মাকায়েত থেকে, চক্রান্ত থেকে এবং ভুল পথ, অ্যাক্সিডেন্ট থেকে দূরে থাকার, নূরের পথে, রহমতের পথে থাকার, বরকতের পথে থাকার তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ।